はい、はい、次、23。はい、じゃあ読んでください。流さるだけの流人さ生。れる。流さる、流されるだけの人生に天気はない。天天気は。気はない。うんうんうん。うん。ランスって自分だじゃ流流される、される。流されるだけの人生。流される。天気にうん。tidak ada tangki. Tangki itu kesempatan untuk merubahkan. Kesempatan untuk berubah. Hmm, Tidak ada kesempatan untuk berubah hmm, bagi jinse, kehidupan bagi kehidupan yang yang naga sararet, naga sareru dake. pakai di sini hanya nih, hanya Hanya di naga sareru. Nagasareru itu di dihanyutkan kah? Dihanyutkan air. Hmm. Atau hanya mengikuti suasana Hati, hati. suasana sekitar saja. Oh, Hmm. Jadi tidak ada kesempatan untuk berubah di atas kehidupan yang hanya ikut-ikutan saja, gitu kan? oh, Hmm, hmm, hmm. はい。天気というものが物事に変わり目うん、という意味であるならば、私にとっては毎日、毎日が天気であったとも言えよ。うん、うん。誰しにで。うーん、というものがうん。えーっと、天天気という、気、apa yang disebut 天気、apa yang disebut tangki うん、物事のうん、変わり目。物事の変わり目。Jadi apa yang disebut tangki itu ini diartikan sebagai Diartikan sebagai monokoto no kawarime. hmm, Kawarime. kawarime itu titik perubahan, titik perubahan. Monokoto no kawarime. Hmm. Titik perubahan pada mata. Me, me di sini maksudnya titik nih, titik. Oh, Hmm, titik perubahan. hmm, Monokoto. sesuatu. Oh, titik perubahan pada sesuatu. Hmm, ya. Jadi kalau tangki diartikan seperti itu, Watashi ni totte wa, hmm, saya, bagi saya, bagi saya, mainichi ga tenki de atte, tenki de atta to mo ieyo. hmm, 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 Setiap hari hmm. tenki. Siapa Iya, lagi? iya, iya. Iya. Jadi kalau tangki diartikan titik perubahan, kalau diartikan begitu, bagi saya setiap hari titik perubahan, setiap hari Hmm, berubah-ubah. Maksudnya begitu. 何がよしに日々、Hmm.
君の時代、事態。君の時代を迎えるというのではなくて、その時代の中から自分なりのひらめき、ひらめきというか、一つの思いというものを感じ、それに、それにもどついて、うん。とつい、とず、ともっとついづいて、て、うん。新た、新たなうん。道を切り開毎日ということが大事なのである。うん。うん。うん。うん。やっぱポトンポトンsaja. うん。sampai sini. 何がし、何、何がなし、うん。もう何にもなくてだね。きっと何にもない、何にも考えないで、何も考えないで、毎日の、日々のうん、事態、事態はね、kejadian ね。出来 kejadian 事、tiap hari. 出来事だね、出来事。うん、何も考えないで毎日の出来事を迎える。sampai situ bisa mengerti. Ah, Setiap hari ada kejadian, hmm. 迎える、menyambut, oh menyambut, hmm, setiap hari menyambut, menyambut kejadian saat sehari-hari, menyambut kejadian sehari-hari hmm, tanpa mikir apa-apa. tanpa berpikir apa-apa. Hmm, 迎えるというのではなくて、迎える、bukan menyambut, bukan menyambut eh, kejadian hmm, sehari-hari. hmm, Nani ganas, tidak tanpa, ada. tanpa mikir apa-apa. Oh, tanpa berpikir apa-apa. Jadi bukan menyambut kejadian sehari-hari tanpa mikir apa-apa. Tidak begitu, tapi Kalau ceritain nakakara, hmm, di kejadian itu, dalam kejadian itu, jibun, jibun narimon, jibun narino hirameki toyuka, hmm, hirameki. hirameki itu, hint nih. Tadi itu kan apa, omoiyari, oh, saya dapat ide baru gitu kan? Hmm? Itu hirameki. Oh, Jadi hirameki itu tiba-tiba muncul ide baru gitu. Atau apa yang dapat hal-hal yang baru gitu. Itu namanya hirameki nih. Tadi, oh, tadi sudah ada hirameki kan? Nih. Jadi toyuka atau toyuka itu atau nih atau atau kita hmm, tsuno omoi to yumon no wo kanji. omoi to yu. Seperti, Hmm, atau seperti berpikir satu kali. yang merasakan Merasakan apa yang berpikir, dikatakan apa yang dikatakan berpikir suatu pikiran. Ya satu pikiran. persis yang tadi itu kan. Oh, omoiyari begitu. Oh, saya dapat ide deh. Gitu kan? Itu Hmm? itu kan baru merasakan perasaan baru gitu kan? Hmm? Ya, seperti itu. Nih, dan Sore ini Motozuite berdasarkan itu, berdasarkan itu Aratana Michiwo Ishiraku. hmm, Arata hmm, 新しい。
うん。kalau aratana michi, atarashii michi, sama. Kalau aratana michi itu bahasa baku. Kalau bahasa biasa, Oh, atarashii michi. Atara Shimchi jalan baru, Hmm. kiri, 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 hira, kiri kiri hiraku. hiraku. Hmm. Kiri hiraku mainichi toyu koto ga daijin de aru. Hmm. Hmm. Kiri hiraku. うん。切り開く、キラキラパ。ちょっと待って。あのね、kadang-kadang sengaja pakai hiragana nih. Hmm. Oh, terbuka. Hmm. So, 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 so. Iya kan? Jadi kadang-kadang beginilah namanya bahasa Jepang. Hmm. Jadi gimana? Sekali lagi. Aratana Michiwo kiri hiraku Hmm. akan terbuka jalan baru. Hmm. Hmm. Mainichi toyu koto ga daijin de aru. Hmm. Setiap hari Hmm. ada peluang besar. Hmm. Kalau kiru は何ですか？ Kiru. Hmm. Potong kan? Oh, potong. Dan? Terbuka. Hmm. Hmm. Jadi, Hmm. hmm. Jadi kiri hiraku ada arti dengan usaha sendiri, sobek, dan buka hal baru. Hmm. 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 Mainichi toyu koto ga daijin de aru. Hmm. Setiap hari akan Hmm. Hmm. Dari belakang deh. Mainichi dulu. Sehari-hari yang mainichi sehari-hari yang terbuka, membuka. oh, membuka Hmm. jalan baru, Jalan baru, suite motozuite berdasarkan. berdasarkan Hmm. hirameki, Hmm. Pokoknya itu pendapat baru, berdasarkan pendapat baru hmm, perasaan baru. dan perasaan baru. Hmm. Itulah. Yang penting, yang terpenting. So, itulah penting. Jadi yang penting, えーっと、ちょっと彼氏にが、その事態の中からね、jadi dari setiap kejadian setiap hari mendapat pendapat baru atau rasa baru, berdasarkan itu membuka jalan baru. Itulah Hmm. penting. Kira-kira udah bisa. Kalau kalau bisa itu seperti biasa bahasa Jepang, bahasa Indonesia satu-satu. Hai. 流されるだけ人生に転機はない. Hmm. Dan kehidupannya hanya mengikuti aliran saja, tidak ada perubahan. Hmm. Pancaroba. Ada obat. Pancaroba. eh, sering pakai kan istilah pancaroba. Hmm. Hmm, hmm, Dari hmm. musim kemarau ke hujan atau hujan ke Iya, kemarau ya? iya, iya, iya. Hmm. Jadi menurut saya kalau tenki itu pancaroba. Di, Hmm. ya kan? 人生の中の天気, di dalam kehidupan juga ada pancaroba kan? Ya, Hmm. karena dapat cewek baru, karena nikah, karena istrinya melahirkan anak itu semua pancaroba kan? Hmm. Hmm, hmm. Hai. 天気というものが物事の変わり目。
という意味であるならば、私にとっては毎日が天気でも、あったも言えるよ。あったとも言えよJika pancaroba artinya titik berubah sesuatu, bagi saya sendiri mungkin boleh dikatakan setiap hari adalah pancaroba. う。OK。次。何がなしに日々の事態を迎えるというのではあって、その事態の中から自分なりのひらめきというか、一つの思いというものを感じ、それに基づいて新たな道を切り開く毎日ということが大事なのである。Bukan menyambut suatu setiap hari tanpa berpikir, tapi yang penting adalah menyadarkan atau merasakan sendiri dari sesuatu yang menghadapi dan berdasarkan itu setiap hari membuka jalan baru. itu saja. Tadi Tadi, kata-kata yang mencari nasib baik. そっか。運を開く言葉ね。まあいいか。はい、じゃあどうしようかな。saya baca dulu deh. Saya baca dulu baru Yudit yang baca. はい。Yudit sambil lihat bahasa Indonesia saja. はい。はい。流されるだけの人生に転機はない。転機というものが物事の変わり目という意味であるならば、私にとっては毎日が転機であったとも言えよう。何がなしに日々の人生を迎えるというのではなくて、その事態の中から自分なりのひらめきというか、一つの思いというものを感じ、それに基づいて新たな道を切り開く。毎日ということが大事なのである。Okay? はい。じゃあ、sekarang Yudit yang baca. Nagasari dake no jinsei ni tenki wa nai. Tenki というものが物事の変わり目という意味であるならば、私にとっては毎日が天気であったとも言えるよ。何がなしに日々の事態を迎えるのというというのではなくて、その事態の中から自分なりのひらめきというか、一つの思いというものを感じ、それに基づいて新たな道を切り開く毎日ということ大事なのである。はい。Ya kan? Jadi listening ke Jogja kan? Jadi pergi ke Jogja atau itu kan perjalananね、Jogja に行く間、バスに乗ってるでしょ。バスの中からいろんなことを見てね、その見たものの中からひらめきとか一つの思いとかを感じるのが大事なんですよ。だからバスで、何がなしにね、何も考えないでバスに乗ってるんじゃなくって、バスの中からいろんなものをね、見て、ひらめきがあったり、一つの思いがあったりっていうことが大事。ね、あとはもうね、ジョクジャンについてからどういうものを見るのか、どういう人に会うのかね、その中からね、一つ一つ感じるというのが大事なんですよと。で、それに基づいてね、ブルダサカギと、それに基づいて、新しい道を切り開く
という毎日が大事ですよ。よろしいですか？Hmm. うん。はい。Jadi nanti saya menanti-nantikan Jogja で新しいひらめきが感じたという報告を待ってます。わかる？ジョクジャで新しいひらめきを見つけましたという報告を待ってます。Hmm. Jadi saya menanti-nantikan laporan bahwa di Jogja dapat pendapat baru. いいですかね。Hmm. はい。じゃあ、これはここまでにしましょう。